kan ani lulu mila nan koy kela wato bula ka news la moy memo kibarol di mel ka bonantele bulu ni mandi ka kawla nga mol fananten to ke jayi mel be gambia e bantala ani mel be jambari bu ko radio la signal soto e ka a lotri la whatsapp groupe to tarin pour ko kibarol ni la moy ko lata nyawnya ngeten to ke jayi lulu ni nata jannimbe dunna kibarol ko non ka kibar ko le di yalla janni ambe kibaro damutala bidum albeñi lemoy la kibaro do policeman ordered to answer court or face jail police o bije ya dandala baake e ko ayte dangu kiti bungula walla ayta kasola jumala nyim police oti ay muneke munanna be dankula kiti bungula albamo la bi kibaro to albamo le ko police wol mel be banko kanjang e ko de wati tambila biro ma sakunda do biya UN na investigator walla mon me ko wolle na da kiski sura wo gananol mel fata banko kanjang e ko yara fa ni sainte va me alan ko atele mu interior ministry atele county police kewdola akaso ni investigator ase samba balto taring ay dolodi la yamin ay musodi la ando ay samba e dazu don muna mala daliloti ani muna na nyimfo albo mo la bi kibarol to albamo la monani biye sante ye mutale be bulto nyamina wo mo famen kedaje tuma nyolle arresta ani mo fata jadi albo fana mo la bi kibarol to albamo la ko kulinti la wala flight me alon ko wala be mo ani lulo me alon ko wala ye wala deport nan kabo jamani banko kan e ko kunun e jita Banjul International Airport ye nyini mol ye na fele ko be laari nyaadi albamo la bi kibarol to albamo la deputy superintendent of police Lamin Cham wala Mr Cham adi amura tiara si kunun akode banko la mulu wo ma sakunda do menu memenu njaw ako wolle fawe singulo chief Ibrahima Mane la saya kan muna muy la daliloti ani ye munni muneke foy ma la moli alon albo moy la bi kibarol to albamo le ko Gambia de halisa inde be breke sola yusula December 4 election men kana bango kanja inte kayto yusula de IEC ya kankula ye munni munefo albamo la bi kibarol to albamo la ko halisa TRC Babukar Jata melon ko ale kera sojoro la kundon koti a foti a esa fali akay ko mbe TRC mbali bolo sayla woko modol men fo melon ko manyanna fola bari esa fal me dan wala de akay ko itele yenyi kuma kawol men fo akamunde la commission la filindi la de yo sama dun tay tema ye munni mun dante ñoye albo frambo la bi kibarol to albamo la police le ko yankuba dabo ya bula belo kande to momen nanal hakilo ba kan tire jotna be mol ko melan ko ye charge bari yankuba ya commande police la headquarters ko commando ina ga tumir kurol la akangola mun tumir la mu ñenti ani ay muneke albo frambo la bi kibarol do ñing ani kibar jama albo la mo la sayenten kata fo 30 ans ani fula Lamin Sajam Ibrahima Jara baraka bake mbako asla bansan la dami yalon ko fam fansu sama ni nga so nga do di kibaro kono kabring adoko ma do biji mi yalon ko abete to kon andi ko Gambia police force la do kulal mi yalon ko wolle be bansan wala tan ko la do kulal men bije be tumi kanade ko ata nyin dindi ngoni ya bute bake ata nyin la nyin to na yala telephone ta drom nga do di kibaro kono helam fansu Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Be live King FM radio 94.7 abaraka ka furam fe programme to nyame Ibrahima Jara ni sama dalam konten la yang kumandi abarak kamunde ko doko ma do bije mi yalon ko drive wala mati barani police wol dun dañ wala bansan ma fongola annun kibarol be men sodoka wala nara bute je bake afa mole nyin keda nyaadi la den fo bute ro nyin sabatital ni keda nyami kunun ko arbalum ti futo fitikola kamunda malam fo mun netwa ko tin bato nga kata ke nga jibe ko ata nyin doko ma nyin de drive wala anda mo molti mi yalla ko fangi be police wol to mi kanade e ko ya bute non ata nyin la nyin to bake fo fandin ke woni ya fo afo ngoni mo sa fa bollita le wala mo yi to do mandin ke adum fa daay bara mo soro ma fo ngoni hello ya kamunda mpoti la ya si sa se e ko mun kera la ando mano Ibrahima sama daban kunda kunun kolon arbelo barana kombo anada dansang gara sodo ya bara afraje ane mo mbara kombo mo be jira dansane ya kila so mo so ala ko sama basse barkata to basse ya ka ba ata ke bola adam amodo tiyo diro di mur hidola wo sama basse ya da fara ko ko sama na dio ngalla ja sama na dio turu kombo si yoro ngata ale gara so do ala aparanga ko da jobi na ko na moto sama des modo kure on tele do ko la ada fa na modo soro ko gara eta bidi ko do kamu tega sangari ke modo ko la ya modo na ara do sabile ra modo bala drug squad drug squad okay
bare bila ga moto bala e mahana ko ndo ka ta mo ko hadda ta ka bunda la je shaji ngam sibere jegal ako ende bunda la na shaji ala je shaji ade mo mo ndo mala intum gar kala mala do ko so ko dal da ka do nga ka ji do mala ko ma ndo ko dal na bunda la ye manna so wala do ara ka ka do ya diala dan dala ndo ma mo fanye ako kal bo ne karin dan dala ka ada bunda la tena ko ele bra mo ko jibe ko ma gare bunda la mo mo dan tatini bu do mo ko mo da so man son ka do mo rokono ina so ka do mo rokono mo dan ko be bala so ala ra pa se bara mo ko tatini dal be yayi kam bala ga hamur mun ko da la ko kan kin da sa da sai ade bi da tatini so bi ko so ade bi da ko ja ante bi da kara ko da ko ci sala mo dan ba sa ngada do da asi da da atake amuro bunda lo pen ka bunda sa chalu bi ci ko ade mo fara gi do da da fa su da bore ke da da kalam abita ga nyaadi ade mo fara ka bra bunda sura ko sa man hani ya kari kabun kala malo mo ta ko tumi so bi ko kamur be mo le ma samaro ko sa jadi ka mo le ma jibe malla jela dan ta mo ta bunda sura tan mo ta du re do sa mo ta sura chabu bi ko akala mo fara pour kada ata ka kafu ma nyaare bu da fa so da bore da me ci da kalam so pa amanke police wala drug squad wala yakala ni wanyam police and drug squad la ngan kale mo sore bu do ngendo ma nga fo na ra community national do nga se wa sa bu ya je bu sonal illa wala kala so ya fo ko ya fongo be bollindi le ya da be barama wala ya da be yitindi fo wala pendimi yalla wala kada wala nga su ko cha de ala prende o da barama de karoni yole da fa karoni problem solle ya karol dabbo akara police do biye mo la ko police mo ya ma e do to ko nyere balde ani soso ela ki so nga eso drug squad o bam po police o drug squad la eso police de drug squad lo drug squad drug squad nga police drug squad lo fo bri ay nyin tolong ay alo e buda police station o mento atala yi police station o mento le ban kanyi report je ngale lori ya chande ade police bi ko nga be selo kan tay mabula bi ko na pour ka belo so mabula so ko le ko ngela mo do ngela be kan ya fole ko yala moto nyi ko be wo sajla la wari man na dum moto nyi kono andu wanyama fan kabira de moto bunda da kabira ya kamunda ya buteje wanyama kay sabo jade ken yala karola de ta ko dol soreje fo kabiri ya ta samba police station de ma samba loptano to na fo na ko ko ka loptano ban na ndo ba nyi ka ko ma tan tala dum fa na ra mur ko so ko ko tan charge ka to da mo yo fanye ngalo ne ato kan da bari ngalo ne mo muti ba ma abelo ne nyabe ndelo ko ko te mo police to te sa be police wole mune foye tumiro de kawala me mu charge soldi walla ya foyte le muna ne do ma muta yow sifa kala police wole foye police wole mo ko nduma nyol bara ma dato wole ala prendo yow bude ba ko bara ma dato la at karole ko wole mo so ba do may aprendo yow nya be ko ba da bara ma ya ba tele mo ko nyi nga tele mo ko nyi del ko ko del go ko del bi jale kurun ko arbalo shudaro samanda akoy ko bundin gara soto ko Ibrahima bakkan ali moto mun konan do wato Ibrahima chamal ko ka kana ba ali moto akanya mo le moto e bur ala e hutti ba ka nyamo ko ba sa ko baraka nyamo singa le ba mo ko ne tele le tamo fa Ibrahima fra tamo le tamo le wat baron ko ci ko da Ibrahima gara soto gara soto da Ibrahima do amanta moto bara moto lo ngi moto ya suti ila la Ibrahima ni ga kai chaburi na ngamuto ko na shaibu ni ngaro bunda na ge shaibu balla gela ko do la fore ko branga da mudayel Ibrahima sa Ibrahima sa Ibrahima sa mudayel la fo Ibrahima la fakadori Ibrahima treni so bari fo nyamo etel suspecta wala etel be sobiri nyamo menna moto nyi ko fo e wotara jela nyamo ba mo de yama je ka bi tala ndo ba mo ka bude gere ci do le ko bi le bude ka ndo ko na ka moto bunda ele ka nyamo sa ko je chabo ba bunda afade fa bunda ko moto man kade yeri mante be nyamo sama nyaga te adal mo kam moto ndaya ni yeri mante dina wali chabo ndo ma budi sai nge ndo ko nyamo ta nyami tinga pro le jaga yan ko wor talan ko ndo man na de kan ndo la to ni ande sindo jaga so kan kabiri yo butero nyin kala wala kabiri ka kelo dun tani tema ya samba police station ya fole ka ay bara modol sot le police ye gal nyin kala drug squad wala ko ya samba loptano bari do ko ma fon ko ya ma samba loptano do ando ko ma ko ma sama ando ko ma abande mo bambara ma dango fa nyin ga ko ma telefon so bari kamunda kibarol men polo pindi day ko do ko ma kabiri abenum police station do ya fo keru da selo ko na fo mu fener mi yalan to jale won ndo mala pande o tiri ndo fa ma den ko ndo fa nyala je sama da ma fra sa jade mu kan ko do fra do ya da no ka aspen dal ma ko ko kan ban kan na jibe wan man ngalo ne ma to le bari nga ala hala tala kan tala na chili bari
akira mo da kilo ta nya bari na ko da bari jora jimarale kada maga mo ko ngai nganda nka duniya ko kundi ko wara kanya nga hamadi akono nga ko kundi lulle bala akadu ngojo nga be mo sa ko ndika mo sa ndika no bala sa be ndika lem da ko jaw do ko non tay te mo ngel mala mo ngel yati ako fo ndere ngoma ko da attaque la nga sana attaque ke ko attaque so sa kabirin o crystal nga jigi wala ikay abalobe kontinda is it ya wala fa kodi ya wala tan adi fana ko ngana nyala na parande ma ke do ma fonda la parande wala wala jaram burje tele ko ne kaw jate burje kaw ak no mo je wala ma ko ka fingena ina jo shaka tanaru so hano ko 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 na bisu billahi wala kala hano be ma sambala tanaru ano be ma tan ta burje mo fana fa bi jare bi hani aka be jamul aka do ran be so da ya be so saying away for nata nun ko drug squad wala unit bije police kunda police wol mi même mo esoti drug squad wala mi drug squad wala nyaton ko nyin dañen pe man dara kanyin dia ko magangol faye e so fa mo mo so do bora ban ko Ibrahima Suso alim balde wala asikan ta so wo be gole nin kele ni ken nyam ya tan do ma ko le fa kala ko bale ni tan eso ni asikan eso ni ko la dafa akara so sa na be muto ko sa en tilipula ngamera bila be kala tilisa wanjang di fa get it right adal be mu nekke kan alla family level ko nyindo be ambe mun ko be no ta ga ko ga lo en ko le na di am dara ko ngana be ani di am da ko bi tan de ko la dara kenya da family na janne bi janne se foro so albe mi rakana ka ko nyin samba ko ya ga lo ngata already so e do ko ma nyin iko akaro problem o so ko rawantara ka batade kende fa mun na je hamadu nyando ka sendo na je sende ya inda fi wo fa ya su de ko min gabi na ko nya wadi to kanai ko da kali on perkadi ka ne ta wo fa de tan de mu kidmo abaraka ba kan fanso thank you very much baraka bakem fanso sama mbeo dia muka wole kabri wato mi yalon ko adokoma Ibrahima sama mi yalon ko drive wala mi ko wolnen drug squad wol don tanyola bansan mi yalon ko fang ataba fo kan labe tumi kan ko ya dokoma ni ya bute baka nala apprenti wa asabu fam bata ko jamal bi jemi yalon ko wala balani ka ko kabin ako nyin kada anen sante ma ko imam nyum mol ni wala nyin funding ke fo e ma wol samba laptano do aka mon da wolon case do rid jang membe dending police do la ko wala ko police ko la tay mo jonko kurta nyola wonyin kase fula kadi jojo natana busa lata almano la kan wuli keme wuli tawarwula ako ay luwa ka bulo kono in similar development nanon ko police all etata ñu fana arrest drug squad is all police bebe on the police le ngay bebe on the police le so ni at right be act can this way momel mo killing me alon ko te nyanda ka arrest and watel mo siata la manjare li par la manjare akuma ni police station donc ni te sobita ko ay duwale tinya charge sol la kan la don ya samba kito nyaati limona amanjare kelola bari let's see because already ngamo from the accused the victim ma tell nga police wol fanan ko superintendent Lamin Jai ala men sol me alon ko wollembe on the ground munati na be nyunku civil ke kan andu kolbe on fol kanje nyaadi le no fanga hanatra no butiro nyi mo fene bi alon ko asimane ba ke ka katambeni ko wolbe laari nyam se mane no bari already mobe kasola fa krista ji akeruta so I think the first thing yanda men kala wala ka ros la tanodo ka jube munum problem ode imanya ka keep ifambuli je jannu kube kala after all police wol bina fola ko nyinni nyine kata warta amanke o nyam bari we call police PRO ka jube munum problem janni wularo nga jibe case nyimbe on full la nyame na on full la nyame ba developer no nyin report la wala nyam ka kibar kaytol franci ka jube wol nimme wulta Nelson Mane for a newspaper la kibar tala safero ke ko deputy superintendent of Gambia Police Force Lamin Cham adiamu dakunun arami so truth reconciliation and reparation commission jamalon TRRC kata CDR ko di medialon ko ate wole long brabe diamula je ako state memo man sakunda de medialon ko wolle be nu njang ako wolle fon e singulo Chief Ibrahima Mane o journalist o ya singulo ala saya kan andi malafi mo ya long wati nafa dairi mi alon ko wala be fatoto wala kuma police wol kera kol safe men kono ni report na police station to e ko wala nafa ya taje ka dairi ni yemande cham ya itande cham ko nyine mo a signa fulan nyawti brabe apiala wala brabe ta truth reconciliation and reparation commission kata sidar ko di police wol la dairi wala police wol la kuma ko ni ka safe men kono police station to ye filo menke andung major crime unit dairi men filla ye ali police station ko tawol ali ko lata nyaadile West African wol malon ko wolle fata banko kanja ya kuma ndi wala TRRC pour kota seriarol di Mr Chama ka telefon mo moti malon ko de nyingana dimlu mo saba malon ko ka fa Eric Jao echu ani Daniel aka telefon wol escort
ani sabante o Mamadou Lamin Tunkara aka telephone escort ke Samba police headquarters Mr. Cham ya itandi Cham konte ala kuma kanto ay mendi tiaral sin kolla akode ako nyinnatale walla ate afole bang ako nyingana diwulu ate kuma kanto soronu kabo ala boss bulu mi alan ko wala officer commanding de ka fay ko ma Lamin Cissé pour ayta Navy headquarters mi alan ko wala be Banjul pour a jube mol mi alan ko yewolle bondina migranol ke bondina bara kenafe Navy ila kolbe laari nyaadi le wala ayta aya ko kiskisi ako wala defon si Navy Lamin Cham ya itandi Cham konte na kaytani ko ako brafra Navy headquarters wala bakono sojarolo ila kunda bato membe Banjul aka fralije ako mo follow mi alan ko ay wala mit wala mi erecti andu ay erecta Samba police headquarters mi alan ko wala be Banjul atata la termino ta memo wala kuma kamodi ako bra la termino na foka pare amurta na ko de ke Navy headquarters ay uchi ali Daniel ani Mamadou Lamin Tunkara ay wal escort ko de ke bondi Navy ke na fe police headquarters ko de ke Lamin Cham ya itandi Cham continue ta ka foti arasi ako nyi nem sol wala nyi mol mi alan ko ay wala foteng nyi bebo listol ko na nu ye mel safe major crime squad mi alan ko wala be nyi tajire mol kubal mi alan ko ka kiskisi police kunda be mem marta wala ako ye wol be safe le no daire nyi kono andu let Sajin Dur wala fa marta wala ay tan kibaro to Mr. Cham konte da ko exhibit wala nyi daire wala kuma ko mi alan ko wala be nyi daire kono ako fan ate data nyi daire ta fan aya muta fambulu afan wala bon kono ako wala na fan ate abondi adi tiara sila ila investigation wala ila kisirale Cham ya itande Cham konte da kaytande ko Tunkara memo mo Lamin Tunkara ti ako yawditelle do ako bari nata bula police headquarters to momena ye council of Carbonal Santo ya itande kibarol to ya ko West African migrant wala ñi mol mi alan koy wala Africa lay tundol la bri nata banko kanjang ya fofan ako bamba mane mi alan ko NIA ako ko ni labanta wala bulu itande kibarol to Cham konte da kaytande ko Lamin Tunkara ako ya file fan ako ya ala bulo based on order ako kuma kan soto wala lay Lamin Cham wala Lamin Tunkara bula Cham ya itande Cham konte da kayten ga ko Tunkara ako ya promise le ko wala wo molu dala ko ganan ko le modi yani mel diten yola ako ya fo ile fa din tata so ko no meddo mo na felare ako bari atina da kumandiro soto wala telephone call soto kabo nyin Tunkara bulu kayten ko de ako plain cloth officer le sojarol wala police wol mi ala ko ibuka uniform dum ako mo sawa wolle nata fa yaate arrest wala yaate escort ya sama fala bunkono ako andu brifreda bunkono yala bungo be sajle yakori jamaata raje andu ye woltale memo nyin plain cloth officer ti Mr. Cham ya itande Cham mi alon ka temu witness o TRC han sabe diamu kande ako de keep at the secret of migrants ako man sakunda me melu njang ni migrant ol yela kul be mabole ye singula kul hin be kande bari yalon ko kul be keta amanke puti malan ko ani luata ranyola Cham ya itande ako so you keep it to preserve it fali ya nyin ka memo lead council de ako ale nyi mabole pour ka ko mabo mo kana fen kala mutaje ya muti fambulu je ako ni sisin lawyer wala ni sisin police officer memo Lamin Cham de aya jabi akay ko ay so diary inde nyin diary jele malan ko tolbe safira bala Lamin Sanyal officer to malan ko atele munu crime management coordinator ti major crime andu atele fana mu moti malan ko nyin diary li mabo atele bungo kono andu wato mo Lamin Cissé wolen def tax pour ka investigate andu wala mun tela boss ti officer commanding pour ngani kisi andu chief Ibrahima Mane ani America dimul malan ko ye fajan nyin be modi malan ko la tolbe nyin diary ko non diary do malan ko migrant non tobi je yalan ko safita barale diary mi ala ko we fatotole chief Ibrahima Mane la cour safeta men kono ani Bruce police station do diary men bije ni America demul men fajang ila cour safeta men kono ako ye yin diary betale ye samba nyin office auto kata ke mabo je bari masa kunda ala place ngolo la nyin la cour kanne ite ko lata nyamen ya birbe ke susuro la Lamin Cham ya itandi Cham konte na kaytande ko de ako nyi interest nyi cour be ala ko wol bebe saver nyin diary bala ando kabo nyi migrant la cour be ala ko damuta barale ani mo fal milikata me American dim furo ye mil fa banko kanya wala ko be num Bruce police station do chief Ibrahima Mane wala ko be num fa fatoto police station do to mo men ya deten je fos wati jama ala ko be saver o diary do nyin diary sabulu ye masa kunda wol betale tata ye mabo crime management coordinator wala officer to memo Lamin Sanyandi ayata ne kibarol to nyin deputy superintendent of police Lamin Cham aya fo nyi tiara cede ako bara CID officer me melunje Abubakar Ba mo Lamin Cissé
ako wol se testify no andi se to ya fo je kode a former IGP mi alon kan ne kera su police wala kundon kode Ousmane Sonko wala faw nyin kango la pour se nyin dairil beta ke mabo pour nyin taji real men keda jang banko kan nyin mo fal men keda jang iba ko ba obla nyame mo sa kunda be singulo la kan nyame pour mo kana kala muta aya ko TRRC hanbi TRRC kilima ko police targeted UN investigators with boys and women ta ko sede yandir mo atale fa Aisha Tamba wala sa standard news fe ko may yalon ko amonu CID official di Bara police station e ka mo multi mi yalon ko fa ako mol men yalon ko wolle be nyin tama silo kan e ke commande migrants 2005 e ka ta ko TRRC ko même interior minister sante Yankuba Sonko amo multi mi yalon ko kan nakada crime management coordinator de ay kango di ka ko UN la investigator même dunya lo ka fuba ila kisirlal men yalon ko wolle binanan ka jibe yimmol men yalon ko yewol tajire ya men bola mo fi dula triji karola jang ay parole men kila ako men bina ka ko nyin kiskis ali samba bato ale dolo di le yami ale muso parandi la andum fang ale donc kera mo dum ko some serious stance ka donc atin la nyinto ya itande e ko nyama fa UN la mission wala ndum na banko nyinka kabitel na de ko yela kiskiro nyinkale italia kumpa nyame wala nyi migrants were killed by rogo operatives mo sa ko mo kurol men yalon ko wala be man sa kunda do kula kono wala man sa kunda do ku bundaro tan ko la karola wala nyi mol fa ya itande e ko nyama fa UN la Department of Public Affairs wal kada molti mi yalon ko fa ya itande italia conclusion wala la ko ni ya kumpa dame wala ko man sa kunda was not directly or indirectly complicit in the killing ka fa man sa kunda you member siri watembo nyina e bulo man no atanyim parole mi yalon ko wala kada nyasi obe nyama italia itande e ko nyama fa amu penel mi yalon ko fa weeks it becoming increasing clear e ko nyin lokko ngombe nyim men kono saying abe selia kam baga ka bo police nyaton kol bulani kullo police wol men be diyam kan TRRC ka fo ko ku mi yalon ko wala kada watembo nyina ya be kra pour ka biti ako nyin kono faari jaw mi yalon ko yewala ke molla men yalon ko benun tama silo kan kala ko ma silo la yayi tambe e ko nyama fa aba sede andro di ka wato men sede andro mi yalon ko ka suno warta ba ke TRRC nyat lon la Babukar Ba mi yalon ko senior police officer ma de side ako crime management coordinator Yankuba Sonko now interior minister ata mo molti mi yalan ko a fonye ko when the UNAU investigation mission arrive anin AU la anin UN la kiskisala na la banko nyinga a mo molti mi yalan ko fa nyanda ke samba baleto and give them alcohol and women ba dolo di la ngam musodi la akoy ka ngan kalimbe to nya da mala fo kan lede man kali jam pour ka fania fali kata ya fata nyin lañi do iko nyama van sedo nyinga tende ka fo wato mena ako di mission ka kay ko ni ñuy mol ñi ni nar na jang ay mo molti mi yalan ko fan kana kuma foye mi yalan ko le be den ko men keta yayi tande iko nyama fa witness o ñin tende ka fo ako ñin Sonko kontondo mi wala former IGP Ousmane Sonko had instructed him to falsify information on the Bara police station diary akay ko mi yalon ko fana munum police wala kundonko de Ousmane Sonko o fana ya fay ka tonton ka fay ke modi yalon ko akibar wakana kibar tonya madi kiskisir lalla ko la mi yalon ko le be dendi Bara police station wala diary wala ka ko ma bo dame saferol ke dame aytande iko Ousmane Sonko amumu ay kumanina office nyin ko dale andum fang amumu multi mi yalon ka ko ni binana inin nyin diary nyena wala buko nyena alkalla ko wasafa men kono aytande ako he told me to transfer everything from the old diary akonye ko buku ko mi yalon ko ni migrant sol tobe wolto wumu fenede mi yalon ko fan ko ku membeji abe bondije yake buku ko no fona man ka ni molto ni dikana wasafa je aytande akonya ma fan ni mu fenede mi yalon ko akamunda authentic document wala diary mi yalon ko wala diary to nyamade saferol be wala ko e mol men fa wolto be wala ko no ako Ousmane Sonko fango yo marade même mangue to nyaade ayo ke defende mi yalon ko yo bula Bara police station pour ka kiski sur la ko filindi men yalon ko wala binala kiski sur la yayi tande bar kibaro mu mende wala mde ko me yalon ko atlam interior minister sante Yankuba Sonko e kama molti mi yalon ko police kundon ko do biam do tiara fiede ako ko kesal ni nata nan aleka molti mi yalon ko ale musoni dolodi la ada nyen lañi to ako ye musoni dolodi la ko ye musoni dolodi la I wonder what kind of investigators are those people UN la investigator one of them maybe pour se sira e kana kunke barni na dila do ko wala nyanda so ga la baybi ka bi bale la banko kan walantuma watso e mention me si jete yalon ko keskis role e si jam wanyama ka so be yala do ko na commander back in whatever form we menke pour que te filindi la do ko nyi ko they should have insist and resist whatever form we me pour terror la ni wol fana e dolo min walla ye musolta ni ye kuke professional misconduct la wati la dogo kono momo involve jati example nyanda ka set UN la ka jina nduma so momo menda kula wasifa kono ka mun da nyanda ka kula walla ko wala na kisiro nyinga man ku tobendino aku wol kere no nyaadi I think that's why they fail
continue kibaro la nga fura ñu so fana jube la kibata la yankuba jallo e safero ke ko flight me alon ko ka fay korandan Dutch airline a jita Banjul international airport kuno aramiso talam fula tambira minute tan sabana suto gambia jomol mo ani lulu me alon ko ye deport nan kabo jamal ay wolle na pe yaay tan di kibaro do e ko nyin deportis wala nyim mol me alon ko ye wolle murnidan ye murnidan amanke la dunyo kandi bar sa ndem fa ye naati lebe Banjul international wala be gambia banko kanjang tuma mena korandan airline me alon ko wolle na fe andu jita Banjul international airport kunu suto la talam fula atambita minute tan saba dutala yaay tan di kibaro do kibaro ñu konté da kayta ni ko me alon ko ay fellonje ay fa fora newspaper ide ako ma sakundala official wala ma sakundala mol moti je me alon ko ay ñi mol benton Banjul international airport ako bari ñi deportees ye mol men na feten ibade ni kanun tewlu wol be ñi airport do pour katé i benton je tuma mena ye na fe amanki la dunyo kandi ani ku ya warta je ba ka yaay tan di kibaro do deportation is becoming frequent ko kamol murni ndam banko kanya saya kamunta amanke kukuda de akatu kala banko kanya bili farin do keda 2017 yeg ya jamel man sakunda bondi ya tan kibaro do Foroyaa cannot independently tell the number of Gambians Foroyaa ko de ita senandi no la mole Gambia dinjoli ye wolle deport nan kabo Europe wala kabo na America banko ka bari man sakunda membe siri wol buka son ka kuma senu dila ko to me alon ko wolbe dendi nyin deportation la jang bari public relation officer membe Gambia immigration department superintendent Mamanding SDiba biri furaju suba kuma ndi ka nyinin ka nyin ko wala memu nyin deportation odi Mamanding SDiba ko de aman fen kala muta nyin deportation da ko bari ay promise ko abe ko nyin final la wala abe kisu juro kala kabona authority bulu wala man sa kundala mol bulu ko kullata je don aba fala kibar bundani le immigration la diabula itandi ya sonko me alon ka telefona mu PROD Gambia Refugee Association me alon ka be sabatirin Germany aya fo nyin kibar bundai ako deportees we arrive safely in the Gambia ako nyi mol ye mel fo ya ye murina banko kanya ifura jang kairo kono andu ameliye tombo wala mel tata ke bentung illa nyi dulato me alon ko wala airport wo muy kalum tew damara de ani bade ngulu man sa kundala mo hali kilintije ya songo fana itandi ako they are all currently with their families sa ndem van ibebe la dimbala suwol kono la sonko ya itandi sonko man sa kundala nyi simfa ay mentili nyindi awala aka manya me nyindi protection la kora ako amanke kuti me alon ka betada de fafan ako wato wati ni atrebe diamula man sa kunda ka anyin ko beke ni kullo kono ni be deportation kala man sa kunda bokala fi lankene makala nyin ko kono e kala fi nyin ko beke kullo kono ako nyi manke kuti me alon ka sa Gambia ma koy sonko ay tandi sonko nada komando ke Gambia man sa kundala ako nyin deportation ko ikana ta cha hali gulade ise nyin ko ta seriously ya sonko ay tandi me alon ko atele mu Gambian refugee ila PRO me alon ko be sabatrin Germany aya fo fora newspaper kamunta katabine fatu network kibaro men bonde nyimol jinna nala kibar tala la men jaya tala ni jela kabringin be jikan airport no mosa ba suto du tala kabrin talam fula suto tambira minute tan saba lang ikmu molti mi alon ko la flight o nyin jita banko jinkan e be donkan komin ka katabine kibaro le mi alon ko wala findir atela video la wala fa bonde kaje ko nyun mo molle mi alon ila nanyin asabati tar fandobe je mi alon ko diam da fatu network ka fe kon tel mo molle mi alon ko nyanda kananum January karotili mo ani wala bar ngajiki ko kacal kete wala atna ko nyum fa bayta bara kamunta yaya sonko mi ala refugee activist lang in Germany kam tanga sot le ngadu kibaro kon hello yaya hello assalamu alaikum warahmatullahi jara wa alaikum salam abaraka ka fadam ci programme to nyame ala marhaba for inviting me good akamunta deportation mi alon ko walen ka mol sendi nan Gambia banko nyinga ka bobantala bankol kan aketa fende mi alon ka abeten denkan ne amma me ngamira fokunun modol bije wala kunun ko modol bije mi alon ko badnan jamani e morndi nan Gambia banko nyinga fa mole yunna ko al halo be nu laari nyaali la jani be futala Gambia jara abaraka banke inin sayang albala do kendo min nana tas khantu magambe dum mi be bandala bankol kan nyim molu mi yese ngidan nyille molu mi yalo ko e jamalu be ko mo mole mi yalo ko e tolle be nu e tolle musanu 27 of January e sama fa airport to e be airport to for 2 hours before their flight ila be ko nata ila information on nata postpone so mo kliolo ye wolle muta mo sa ko ye wolle muta selo kono deportation prisoner to ye muta ye fo on the 3rd of March in other Isaba airport to ke transport ke deport to Gambia so you mo do that
ye Geneva Convention na luwa lo jube ye deportation of migration ye asylum law fa jube ani deportation law song tuba bu ba ko sakal tuma jamani ba ko kan jamani banko fa e luwa do ti nyala ni la deportation la aketa nyame ka tunko luwa lo na lu jang don ni bil ka do ko min tandin na fa wala mi tiko wadi sotota kabiri ni la deportation of force deportation of min cancel tanu ye sama fa airport ye cancel woni ni deportation do tema lo ko le don te tema so ila nyanto e nyanta jan deportation of luwa mu miti wala mi tiko ni mo ila ka kamo deport banko la ka kamo deport ni aya tara ay ala crime mu min dora wala mi tiko ala chances of asylum ay wala exhaust ja comme dana ka yoro banjang ni la ka sendi ima sendi no ila bilero la mansono o ala sasale so wara man on ko dum da kono mi di ko so nyem baydro amari manyan na sabati prisino kono fo wati jang luwa ma wodi so bari jamano le minke is because of the negligence of our Gambia government. Naman sa kunda ila lompalia, anila fahamul baria, anila bangko dingola respect, imang respect minka. Because niya respect nung institutions like this, they should find out. Nga for always. Deportation of map or not to deportation. But what we are saying is deportations need to be done. It's our threat no lekajube. More look at deport nyadile. Ikatara mo condition si fale ko. Inyanta ka deport nyadile. Inyanta ka mo si fale accept puri na banko ka. Anyang ayatar na banko dingolam. Akamanta nyum wati jamal bije nyum manga sinya foloti kabrin kambe dingol men be jamani katara complain kan jaman man sakunda ke maranya men nibe sen lana fandol bije ka wal sakulle wala ke singol city dol bije ke bulol murundi ko ba poy futa for Gambia claiming that they are aggressive wala wal mummo campagne ngol le ni ka murundi na banko nyika despite all this stuff fanyi man fem falen jaman la operation ni na naka mola right ko protect especially many alon ko mu Gambia dingol nka jindi amo minke okola woka katin na fon sometimes I ika respect o do tili ni tara na molu noma but munto ni tara na molu noma ika tero ma ko jato ni tara tare la bungo to wala akatin na fon gambe jambalo ke fam barama yara nte ka da prisonol to janne kakan na gambe di mol jube mas de sono tumbola gambe di mo ya fa jolom bu jama santo asin flo be katita na mo fa nanje gambe di mo police lo da ko do ki jama roya dina man fe no ay min ke wala ay lan sedo ta ya balo be fara na mo fa nanje police lo da ta no ma ki jama roya dina e jolom parentero la ata no be keri fore so kono abala ke so do sa be la asin ta so o be ka min tan dila is min mo na ke kan ika mai kan nyami akatina na morfa kija faro katine ka aggressive because yana yin banko ka ichal ne bata mun beta ichal ne la dimbaya lu ipanyo ni fanyo be bata min kono sogon ichal ne bata min be gambe ichal ne ko naman sakunda be sirim bi min tambira ne min be jebi iman na fa iman penkenye so ni o de bi police lo de kundo ko kesen jare ko ne ga ida wulla la ka fa kabori so aman je ko ka police lo kan bar to kana nya pikan ke city o ke sama prisoner ila observation o kata meni e kam mamang active refaji yolla ko wala nyame the whole saga ko be man sakunda ila observation o be nyaadi le ke ka mara nyaadi le la ko sirodo jaran na man sakunda e Gambia jamfale Gambia dingolu jamfa jara yeni depression be jata rana nte ha se activist nda Gambia dingolu be jam na Gambia dingolu nin jong Gambia dingolu min belori to la jero na man sakunda le yen jamfa nyaadi jara alin so ngani explain Gambia dingolu ay senea mo be yamoy jara jaman man sakunda kabin Gambia sita 26 kabin man zafali wakata ya jabe fali wakata mo be yalo ne amanke Gambia university amanke mo university ko ka foko Gambia dingol be faring jamani ba ko kan be faring Spain ba ko kan be faring tuba ko ko beka jara kabin man sakunda fo be nyim barole government kabin be man sayani ni la jara e man sayani ni tolle tola ni ko koten do la man jara ngabla ko ko ka kibaro ka ko subial jara kabin university isita ina tan tuba mo lu start ka Gambia just let me be specific Bekia jaman masakunda ila president ika mo to solde Gambia be alno ko jaman na president Stan Maya aboda genna ta Gambia ata specifically ata ni migration ko andum kabri anim baromita ya ke press conference dunia they will prepare a migration framework document. Me along go, na technocrats, Gambia technocrats, and in German technocrats.
council e be yino do kula ila ya samala jaman pour que gambe dingol pasa woni na man soto jaman ma sakunda ko parole o mi fo o kalimo mi fo kana bi man soto wota man de jaman soto man wota man jaman ma sakunda dolbe tundo video ka tundo mi badi fodi ba ila man sakunda ila interior ministry e molu ki gambe min siara sinyana ni kai ko kada gambe min siara sinyana ni kana interior ministry alenda foreign affairs ministry ke kachandi ke kula mutandi ka fo ko la fidala alfa ne ye mamma ko dola aman ke jaman fo la do koji pour kana gambia ka na gambia masakunda hakili bula de nyanda hamilike gambia masakunda la nyanda ka kira so la koji ka longo na banko de wol be banko to ba do banko kan ando masakunda falo kita na banko de wol ke dan de no min na wala na masakunda pour mo min na banko kan no wo wul la je so na ko democracy la na fa mu nyinati masakunda na fa mu nyinati foreign policy na fa mu nyinati nyamay bilateral relationship you have to stand for the interest of your people in a more interest in auto in a development so na more in jamfali ya akawunda kibaro kono lam but in 1 minute please pour ka wrap up wala to baka ko nyim kumfa ngalongo kambien din jamal bije mi yalongo wollebe jamani andu ba foka ne ka wol fana ibe wol fana sene wala to ba they are rich masilan dal bije le ko si wol fana sene no la natan ngo ila asylum wat woni abanda jang sayenteng the time is appropriate amu ba good time la de benyin tembo men pour man sakunda loy mo place wala ka ko nyin ka kele ka je ko ay ba ko dol tandi no la nyaal ite fe ni ba kelo nyin kala wala pour ka ko nyin tandi benyin tembo men do nyanda mo nekela Germany Mansakunda, there is one international migration expert called Gerald Knaus. Gerald Knaus nada Gambia le sinya saba. Pour que Gambia Mansakunda makoe to be specific with foreign affairs ministry and interior. Pour migration framework ye document da mi ya lo ko e bol sambara German. In fact kabila na nan Gambia, ye migration expert from Germany. Kabila na nan Gambia, adaka to the national parliament. Wala ti na wodi bidemi alia interview. And ni wodi bidel be tayan. Ya family. So what okay to come in 1 minute. What talent na me be Gambia. I bidel support the Gambia is samana jaw. And foreign affairs two directors from foreign affairs. I samana jaman. It has to the Germany sal mitle. Ye don't for the Gambia people. Ye emotion ye stakeholders on jam. It agreement with the national parliament, the national parliament, and in Gambia two directors from foreign affairs. It agreement movement julam. Me say that what you doing in the recommendation of Safela. Sidia Jaga, who is the leader of that team, will take this recommendation to President's office. And when you what document according to the sources, what document the State House the foreign affairs ministry. And no. German orphan, the commitment delays. We give you guys a chance. We give chance to your government. But Allah government don't take advantage of those chances. So the meantime, the Baro Masakudala last, maybe for all of you, Baro, Akatulunga, Fandela, Akatulunga, Mansayala. Because if the enemy said it, everyone will go against him. Nela Masakunda, ministry solo, another minister solo, Imanda Local Keka, don't come to start and that for. We are ready, and at the border we will go against him at all levels and at all costs. Baraka Baka, refugee activist, Sonko, me alonko is very emotional. Akamunta mantra content back deportation ko me alonko wala bekeri ba Marakanyami. Hai ba Marakanyami continue kibar kaito lansa wol bembulu ki forala kibatala yankoba jallo savero ko Gambia Court of Appeal kiti bumba me alonko wala be banjonu kunu arami sola inyanta kito men kundula yankuba baji dara ko ne keta director general National Intelligence Agency kulo police wala nyatongo iko ya tulo soundile for next week memo lokun nalati ya tandi kibarodo baji kate man kontani kiti bumba wala high court ye simfa mentanu to moment na ate baji ay dundiro ke wo kiti bonla akode ate no case to answer submission ako kumatata da anyanda men fula kiti bonla bare high court yalo ko bayle e kay ko baji halide kuma be dale nyanda men fula wodo na yela defensele bare baji man kontani de high court la wala ana rara samba court of appeal ako wol fana ya jube bari atela no case to answer submission ay men dundi high court ako hansa da be lori wala kande amanya na kuma fula wala amanya na jabri kala amanya na defensel la high court bari ko kuma kawni mi alan ko e nyanda court of appeal nyanda kito kuntula kunu aramiso imanna kito kuntude ya lo saundi
sawndi follo ku nala yaytande kibarol do kibaro ñi contenda kayno ko justice OMM Njai mi alan ko atel mo president de Gambia Court of Appeal aya fo ñin dulando akode niya dalilo mi adna man kito kuntu kunu wo mu costa menna wala wo sunta menna wala yanko baji fangla loya bari wala man kayto dul file wala kuma kan dul ya fe kiti bu ñati no mo odrotel de pour ka jube ka ko dul jube janni be judgment kala wala judgment time akola tinda fay man na kito ñin lo kuntu yaytande kibaro do court nata ak lo sawndi wala ina da kito ñin lo sawndi fo do kun nala pour ka judgment o ñinke ka jube fo yanko ma baji mi alan ko an nekata ina e la sutiyoti fo ay kuma kan même fo wala tinda sabat laban ako kuma ta daabe même fo la high court bari sai court of appeal wala be kito ñin kuntula fo to nya baji même fo wala ñanda kala fama ñanda kala yaytande kibaro do court of appeal jojol men bi je mi alan ko joj dol ñi mi alan ko wol nin jay be dulakili wala sisila rompe ani basiru VP mahoni itellemo jojol ti mi alan ko wala be court of appeal yaytande kibaro do baji yetumi prosecutor ye mudan commando ani mo wor wala kotawol ye wala alan ko wol bebe do ko la National Intelligence Agency le NIL andu ina da tumiri bunda mo ani lulul de kawala abol ko ko e mole fa ani ye mole tajiri ya memo tocoti andu ay tel mi alan ko ye mem fa van wala UDP la Ibrahima Solo Sanding to momen na a telephone tambita April 14 demonstration o melan ko akere jang 2016 UDP ko le me yaran ko ay tan de kibaro do kibaro ñu konté da kadene ko some of the torture wala some of the people modol bi je melan ko de ay yol fanan torture wala tajiri ya le kan melan ko wol be mu ñu gerew la leti ay tan de kibaro do baji melan ko ne keta ina e la studio de ani mo ko tan ko do tudol melan ko ani wol bebe do gula kiline be ñu tumirol de kan wala commando kiti bu do melan ko wala mo high court e balanda ñu tumirol benen bare baji yate arrest bi february karotili mo 2017 tili fula kola drum bir Gambia independent ke 2017 yaytande kibarol to kibaro ñi continue ta kaytandi e ko de santing biro areso ali santema hali san baji nala mo kotolo e hansa be muto ko de andi be damen fa wala mile tuti même state central president yaytande kibarol to the state prosecutors bankola molu ina da sidar molu mo tan saba ani saba ye wal kuma ndi jandi je ñi kido ko nole malon ko wol bela sidaro yitandile andu inata several exhibit sedi jarol jama bi malon ko ye wol samba kito ñati do la pour ka asabatindi ko e ñimmol tumi dumenna asabatita wala to yalamu ame kito ñati do la tan kibaro do also Sheikh Umar Jeng malon ko ada fanam bi je jama yalon sa jeng adele mo tumiri mo saba ñawde ada fanam bi kito ko nole aten diamuta jele fala defense le kala balamba yitandi andu cross examination ñinin karo anin jabiro adunta anala bang anin bankola moltemale kito ko next was Abubakar wala Abubakar inshallah me alon ko ya defana kumandi ikala defense le wala ala balamba itandi ate lo blabe nyaadi andu ya defana cross exam le ñinin karo anin jabiro dunta ate fanan ni bankola moltemale andu ala evidence me mala CDR quality me alon ko bankola mol sulata ya ñinin kawo fanan le kito ñimbe continue ka ya itandi ki barol to baji bari yankuba baji me alon ko atele mo ena la dara toti nu a balanda akode ate wemo fo wala ate lefta menna wala no case submission ate kumata da me ka nyanta fula high court ante manyena la defense la ay wo kito le wala ay wala fo high court but high court balanta nyi kuma kawala le yang kuma baji men fo wati nafa yang kuma baji man kontane han saende atata court of appeal me ko wala farambe high court nyaato wala santo ala kuma kaw sama jere bari wol nyanda kito kun la kunu arami so kayitande fo baji to nyaato nya kuma ta da be men fola wala anyanta la defense la le bari kito nyi manna wala ruling ni manake kunu ya lo sawndi fondo kunnala ya safe fura ñu so bala hande katin dan kibar la ko time too limited for paper ballot IEC Omar Ba wala safe standard news we ko bunda men ka jibero ke carre fawla karola walla ya itande ko sainde ferol mi yalon ko lafa ko wala ka palindiro ke carre fawla fannala banko nyinga pour ka carre fay ni kayto la tuwawol kamen ko wonde paper ballot la pour 2021 presidential election men kanay ka baytal de ya itane e ko commission la chief electoral officer me yalon ko wala samu janjayti e ka mo molti mi yalon ko fan for election house wala mo carre fay bobu ko dañinto ka itande fanko akamunda ado nyi me yalon ko wala be keri memo bereke sodi hani bi carre fobe kala wala aytandi ako nyama fa lod la mi yalon ko la tawal da pour ka falindiro ke carre fay wala kenya la banko jiga ko mol be carre fay la ni kayto la say ngawo bayle presidential election membe kala banko nyinga december karo kono carre fay nyimbe kala bereke solla amanta kala ni kayto la bari mi yajibe wato nyi sudere bakele pour ka jigo ka campagne ke pour moli sa ta nyinga bereke nyi kayto carre fay nyi morsa ka kalamuda ka souteno fanan alim fanan ka longa ka kenyame ako wato nyi ndeta wala bake yaytandi iko gambia amu banko le mi yalon ka nim banko dol mankilinde ni na carre fay la karola bari ko banko dol bije ni dara wodo wala carre fay kayto la yaytandi bari ko gambia no le tel ka carre fay nim bereke solla anu IEC pero sal ka idende fanko nyi ado membe jabu memu carre fay pour ka carre fay nim bereke solla ila fta wala falina ka kenin
kayto wala yayitani bari ko kabira ko maka woni fara jala ral ya foyle de ka foy ko ñu bangambe mo bankula mi yalla ko man tara parere pour ñu ko ñeke bari sainte mo jamal biji men yalla ko wala man karang ñi ngambe banko ñi gandu mam fahami malo fanan ka ñame yayitani iko ñama fa AIC la ciamano alu mamar ndiaye kata yayitani ko electoral system ba banko la carte fa la bunda amo fenel mi yalla ka nasala nun ko be carte fa la nimbe rek wala aka munda de ba abe wala lale tel kande anu la do ko fanan ko le andi le bula bari carte fa mo sa political party jamal biji mi yalla ko wala lo banko ñi ka wasabo carte fa balotol aka munda be si yalla ba ka yayitani barki waro mu mendi wala ko say xane bi carte fa banko ñi ka be kala bereke wala kayto de kelati de bari ko wato men tudaji aman siya ba ke AIC yayitani o be nyama standard kilo of news kilo fanan bala ako fo arrested over latest nine nyamena kilin amad jadama wala sa standard news e ko standard ko boda ko ñi kala mako police wol men be central river region e mom mo led mi yalla ko mo nane bije mi yalla ko yewol sobe ko farinya jawo mi yalla ko wala ka sangi tallulu anin woro fondin kewdo la mi yalla ko wala dembo dabode kudan sade ko no ñi lokun tambila yayitani e ka dem mo mi yalla ko fan ala body wala bala jado ñi ya recover ya tara abe lari no arabalungo fe mo wala ka rotli mo anin nane be ñi sango men ko no yayitani bari ko police alpha do bije membe siarar o mo molti mi yalla ko ñi development o ñi compa wala sabari ndi standard ye bara malla fi atayo fo akay mo nane bije mi yalla ko sobita wala ko dabe ñi farinya jawo ñi ko no men kada no e ka men kada no andi kay o fo no standard ye alam salon ako two of them were detained amo fula bije yol mu radum birikama ba police station mo do bije mi yalla ko yol mu radum jaren police station do la aytande aka o be nyama fa ñimmol kabirin tele lunga belo dilale anu sande kanana report belo la aytande e ko nyama fa ama ñimmol to fo men yalla ko sobita wala ko le dabe ñim faro kono a pindita standard news paper bala findita standard bala fora yusuf wala fana njube la kiba tala Nelson Mane ko police wala diam la superintendent Lamin Jai aya fo nyin kibar bundaya ko police wol mo fula bije ka tambino la anti crime unit ko mo fula bije ma ko sante ye wol arrest le be police wol bulle andu wo arrest ko la police wol ko inata do sto do sute mi alon ko kanyi sunyal fon samba dame yatande kibarol do nyi mol ye ma alon ko ye wol arrest abe wol ko no andi jaju ani mod Lamin Jai nyi le modi mi alon ko ye arrest le brief to momena police wol kuma kan soro kayitande ko de ni mofulo e dabula sunyaro do kono le mi alon ko ayat ke biti ko do yaytande kibaro do superintendent Jai continue da kayitandi ako ni kono bri kisuro ni damuta ku jama bi je mi alon ko wala fen jama bi je mi alon ko ina tawol recover wala ina tawol jele sto do kono mi alon ko kanyi ni suspect wala ni mol mi alon ko ye wala tumi e kada ni sunyar fon la wo mabo dame biti ko ni kono yaytande kibaro do a large quantity of material fen jama bi je mi alon ko fen jama le mu yilde abol kono 7 toilet seat kamo mol kam use kamo to de ni sirlaji yewol suute jele ani 4 shower pump yewol fana suute jele silil fanal do le kono carton of pentu kay carton yewol fana jele andi fam jama bi je mi alon ko yewol fana suute britata nyim biti ko kono yatande kibaro do matrasis ni mol mi alon ko kelame ko sponsor men ka yewol fana ta jeyele andu 8 mirrors ni dungare bal mi alon ko famfale ndam ba kata wala moydi yewol fana ta jele e ko 20 desktop computers ni computer jama la ban ko fewol mi alon ko e ka use official kono membita fo muwan yewol fana discover jele 20 computer monitors mi alon ko computer wala ka tamandi yewol fana suute jele wala yewol fana taraji biti ko kono le ani fen jama bi jema ko float capital e kamella capital bungul kono yewol fana ta jele ani small speaker ni speaker mi alon ko ka kuma andi bota LG le yewol fana taraji jele ani television screen on TV station wala TV screen on yewol fana taraji jele to momena e nyapita ni molkan ila story kata fewol ma bo jame yatande kibaro do njay konte da kayden ko ni suspect ni mol mi alon ko yewolle mutaten pour samba ni stoto ina tan suñar fen jama be discover wala taraji e ko sayndem fa ye tumiro le bu i kawla le andon e be fintin la kito nyaati de wona mi alon ko atemela baake police la diamla superintendent Lamin Jai aya fa fora ñu sefay kon kibar la ba dundi don Suleiman Dampa mi yalon ko anen Gambia market union la molbe tamanta mola banko be murmuro e tententalal na yala telephone ta ngadu ndi kibaro kon hello sol ya ida jere mbo ni mbare wala King FM radio 94.7 abaraka ngey soro programme do nyame thank you so much kamunda altanda alla banko be murmuro la mi yalon ko albe wala kika bari kibarol nga men soro wala siarar sakantuma bansang ila marché o nyin abenu nyamen an sakantuma la jonkol akara fene mi yalon ko al jiklate baka fo mo la nyi marché o la jonkol tara nyaadi la an jela al hawa be nyaadi la ya Ibrahima Dia baraka ba ke en damba matri den president compagnie sa fajabi ala yaro gayen ko do jenen ka da bansom marketing dar makable mi alan ko bembele di ko la mi alan ko jeto mon ko andu disem ci ara ji faranti bari makable mar soro ni ga soro jele folo folo wala mun to la dabbe be la ko le adu ni ko be kilen wala makable mar so nyalo jom de makable je jambure ila donc to en so ha ni kan sambaje
anim prosi la busolo damento e manga ka samba je fana sende fodje la ta ko mo yamen alfa do diam de dielo ma ko ci atale mo la fara advice de ta ko bo de ta ko bo ba mo be ko mo le akon na ni nga ba gambe single das ni gambe di tan ko ko par yino ni na wulo abe ni masul be abi ko ndo ko le bos e la ngata jabe e ma lo kulu bari mo na makka di nga mi ka so je mo sa kata passé fo de danjola nyaano ka ko je wo nga nyafa bala so je la na la ma ko di bi yalla te ngala afrique ani fo de ngel ko nyam fana wi de mbaten ma ko bi sai kontantal advice jole ko mo ko melo kan passé kaje ko na banda 80% nyimbe ya murne banko du kan andu fo de njo di ko na der ale ni la marso banda ba murne banko du kan bari mo de mo sa kata balsa ma tekle balsa bi ko je marse balam jeri jala ko je wata fadel bari ngo de ngam do ni start nga korti le diamo to ko e mo pare ko be fani mara alkalo ni ma ka fa ko lobe ke ala ko la ko wala alkalo ko na diamo to je mo ba ko abana fiki ala asaka ka ko to ya ma ka ma ka jang do ko di jang so bi jang andu ma ni ma ta ni ma ko so si on bi wala me an ka be maka area council le no si o ko ta ala fa so ni le ko na la fa ba san ado ko be me an ko ata content da andu ade si o ko do na da wati ko ko be ke ala fani na fani ko to le jang folo ko na da na jang ko la do folo la nda ko tar je ngati video le andu ngal si fa ka je ko jamadu la me ala ramlo nyata folo le gal wala la o le si ko lo pen na het secteur me ko me ko mo la jara ken jala ka je ko sindi war ni war ko ko kam mo la jara jara di ko lo jar sorry akamunda meni yalon ko wolle be je ngalon e furde ka juuti jole wala nduma mo namo watso e ba ka commande men wod la nyindo meni yalon ko wolle ka juuti ko council mer responsible ta wo marte o nyina wolbe mu nekki kan kaje ko nyimol men ka wafiro ke la ko do dila pour ya tara descend living kono wala tara wafiro ke ka dula da mi yalla jebe jakkurin jara nañu tek ko comme ti nga modal ko da ko do ko nya do mi do ni fana council bi jël council est part of the bill bare bari ben do jam ka wala marché wa jam ka council fa nya ko ya ba ko sen ko ni wa dal marché ka mefo wa bra mi ka ko ti ni e ka jo e ko sa ya ci bi gra ti dala fi bay do ko dala sa bol no ba sa ka men ni dala ko dile ko ko ti ro dila das bi sa ni ni dala ko mo bol e man ti ro dila o dala fa ba ka ya ko kan an ko be ko ta jël yaro kadi ke bage ka tadi council ko da lo ko ko me ko di moto di ya kon dimle bi nga kon dim sama so bi abana diam ala ni ko tara ko to ko me ko ako banko marso be takan ko bakal an ni di council de market an ko marso bala fanam ba de men den to wala ko politiko bi lo mbal bi ali asude ko ngon to lakka ko me ko man ta di politiko ko bi fa sa ka me di ko lan gambe barma ko ma bi wala da to men do e ko e ka ti dila akamunda dalas tan ka menjo bi ka ticket dile ko ketala fo kabiri wadi juba o meta kala jele e ka meta ticket dile sala council to dile wa ko council ko ake afo martin ko ni fa ticket ko dola aw fan and that's no that was putting blame ka ko wa mo de dalas no do e ko ticket dile par council ko afara ko ni martin ko ala stop katigiro jo ko ma ko ma so katigiro alman nyinin ka bari mol men kan na mo ticket o nyin kolek wal ka bonan kansul je fon le na ticket o nyin kolek bu ka joy da mal nyi ya fay man diamu wala ka wol tonton ka fo ni ticket o di la nyanda ka kay do di la ila je men to ko so le biyo te ye mara si o ma ka jela be makakle na diamu telephone ma ben ko be ta la le ando ila edo ko abeta nyaaya jende woni tuesday pandala kilo tara je kan ne jende woni tuesday bayal ko ko be da in place so be 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 woni ni ko ko on ta ko ni jani finally bi alla to nyin albe min dola tande bi mo ba sorry bi mo ba ta da bi gambale bi gamba fa de tamti bi kan sirol ma rajje fanana okay be mo bi gamba tara ci ba lor bi am fana wol fana ko ya ko jamaata de ñala ko be ñu control be SN wol do la do di fam council mantra madu wol wol fam ke fanji wol fam le ko jama be senala ko do fam ko be right now ten ndara na mo len saba na bi gamba right now de ko beta kanji ba sa bi gamba la fam bi gamba I think ya bana suguda fam suguda ya bana guddur be kam be ma inshallah baraka bare kira so ka bo ko dis mo ke yini na wulo ano gite history Gambia first time bring a history so ka so na to Gambia ka ko ma ko le one union so me ga lo ma so ko and this union from ko ki ga ma ko ko to ko le
abaraka ba kali ya falla mo le tongol da ko le ata ba thank you baraka ba ke Suleiman Damfa mi yalon ko mbedi am ko wole wodla kamunta council nyol mi yalon ko wolle be jang so ko katambene nyin kes la mi yalon ko wole be keri wati jamal bi je kam fo wolen tel bu ko di soto kamunta namon ding niya falen doro hani wo mantel la operational cost amma wasi na bu ko wasi annum fana wo yoning mix with fraud wala yoning kamunta tapale na kariya dundi nyoko do man ngo mem bi be bitale ko ni man ji saro hono jindi mo membe jaatu je kula me alon ko kansulol fana nyanta dogo ila dogo la fala lebe dogo men na ya double bari marcel kumata bake mo la do mo fon le ka wafije alu mo la balu le kaboje mo le bi me alon ko ila balu be laari wala kan so ni atra bole nyama anyanta je kumandi la bake kansulol le mbam masa ku dalum ba yenta ma ko rekla soko banko dul me anko wolle be wafiro la no pour safety fana na do ko nata wolta nyanda kata muru la ma fon la ka jibe ko wolbe laari nyaati le bari mo domoro sana domoro mi yalon koy man janko kaba ku yata ganimbe fintila studio kono ngani kankularol di alla kibarol bi jamam bambari wato bandala